Leo nadhani leo nasema katika dunia hii ya kina Trump, dunia hii ya kina Putin, dunia hii ya vita, magomvi, mambo mengi, na kuomba sana, sikiliza watu, usiache kusikiliza watu, lakini usizimishe sauti ya moyo wako. Sikiliza watu, lakini usizimishe sauti ya moyo wako. Kuwa jasiri, lakini epuka kiburi, maana kiburi ni mwanzo wa safari ya aibu. Kiburi ndio mwanzo wa safari ya aibu. Kuwa mnyenyekevu sana, lakini usiwe mwoga. Kuwa mnyenyekevu sana, lakini usiwe mwoga. Sikiliza watu, lakini usizimishe sauti ya moyo wako. Asante sana. Naitwa Chief Mwantembe, mzee wa Bako. Karibu nyumbani.